Okay. Sekejap, pasal slow sangat kita punya Final Fantasy ni. Oh, betul lah. Okay. Uhu. Kita boleh tak attune yang kat atas tu. Lol. Lol, sangkut. Okay. Lalu sini, attune sekali. Ramai seorang beli mount yang mana ni? Macam puzzle lah. Selamat datang guys. Sorry lambat sikit tadi. Korang pun nampak kan kita buat apa. Guys, jangan lupa like, share, follow. Try lah bagi star. Try lah. Okay. Everything okay stream semua okay Kalau ada problem boleh bagi terus. So, kita dah attune kan tadi.
Okay. Aha. Siapa tu? Ahmad. Cik Ahmad Asfar. Thanks for the like. Kau nak dengar cerita yang tadi yang abang tease masa dekat apa ni? Masa dekat boleh naik tak daripada atas tu? Masa Gampla build tadi. Kalau nak dengar kau komen. Boleh naik ke dari sini? Macam tak boleh. Daripada belah sana. Cerita Dam, tunggu juga tadi. Okay. Boleh lah start. Abang start dulu. Okay, tadi dia ada dua. Tadi abang kerja, abang keluar beli makan. Makan nak kena pergi mamak, kena keluar daripada bangunan tadi kan. Bangunan dekat Pelangi tadi. Keluar daripada bangunan tadi, nak masuk balik. Walaupun thanks Anwar Ridwan for the like. Jangan lupa share guys, So kalau ikutkan kita kan dah masuk, kita kan pekerja itu, kita tak perlu lah rescan balik, betul tak? Tapi pasal nak memudahkan kerja security guard tu, pasal orang yang tengok kamera nanti nampak macam orang ni tak scan nanti security guard tu kena marah. So kita pun nak tak nak kena scan. Sekarang ni tak tahulah kalau tempat lain buat macam ni, tapi dekat JB basically kalau kau nak masuk, dia orang tengok profile. Kalau profile kau high risk, tak dapat masuk. So hanya profile yang low risk saja yang dapat masuk dalam bangunan. So sebelum scan tu kena tunjuk profile dulu, and then baru dibenarkan scan. Tapi ada satu abang ni, tak tahulah warga mana, Malaysia ke bukan warga Malaysia ke. Okay, security ni typical lah, perempuan ni just buat kerja. Saya tengok kita punya profile, dia pun marah-marah, dia pun maki-maki. Dia cakap apa? You tahu tak, saya sudah 2 dos. You tahu tak? Benda scan tengok profile apa semua benda dah. Ya Allah, kesian security guard perempuan tu. Muka macam nak nangis. Orang kata kena gertak macam itu kan, dengan nada dia, dengan dia punya imposing figure dia, orang kata body language dia, orang kata. Aku macam dalam hati cakap, bro, kau ingat orang boleh thanks Terence Celestinus for the like. Kau ingat diorang boleh tahu ke tengok muka, okay ni dah 2 dos ni, oh ni tak apa pula. Bro, bagi je lah dia jalankan tugas dia. Kan nak maki-maki apa semua benda, nak scan pun macam buat tak scan apa semua. Cakap dalam hati aku macam nak jerit je kat bangunan tu. Cakap, oi, kau ingat kau bagus sangat apa? Kau ingat kau dah 2 dos tu, kau kebal lah daripada COVID kan, kau tak boleh kena COVID lah. Aku ludah, batuk kan, kena demam biasa pun sakit juga, boleh mati juga. Kena apa, nyamuk Aedes pun boleh kena dengue lagi. Boleh mati juga. Ini perangai macam seolah-olah apa, kebal daripada segala penyakit. Aku geram gila. Muhammad Amirul Fazli, thanks for the like. Ngarut gila. Aku kan cakap apalah, tapi berapa ramai lah orang tak dapat vaksin. Lepas tu yang dapat perangai dapat 2 dos vaksin ni buat perangai macam setan kan. Geram pula aku. Macam seolah-olah lepas dia dah 2 dos tu, dia boleh buat suka hati mak bapak dia lah. Nak minta scan pun makcik tu punyalah buat kerja macam biasa, tenang, relax. Tolong tak tengok profile. Saya dah 2 dos. Ya Allah. Kalau aku keluar kamera ni, pakai aku punya kamera ni, kamera yang kata kamera lama, yang kata storage pun dah tak ada. Kalau aku dah rakam tadi, aku jerit je. Share dekat Facebook ni, baru orang tahu. Thanks for the share, Terence Cecilius. Thanks for the share. Thank you so much. Tak adalah orang kata standard lah. Kalau kau dah 2 dos ke tak 2 dos ke, kalau kau ada vaksin card tu pun tunjuk ke tak tunjuk, tapi faham lah orang tu kena. Security guard dia just buat tugas dia. Kita nak senangkan kerja dia. Kita dah ready daripada jauh, standby nak scan. Janganlah dekat tengah-tengah bayang nak scan tu lah, nak korek handphone, nak tunggu internet connect, tak payahlah. Orang kata dah berapa bang, dah 2 tahun bang. Kadang pelik juga orang ni, dah 2 tahun pun pakai mask pun, bila berbual kat kedai
Cerita bang, saya nak cari grafik card bang. Saya nak cari grafik card. Ya Allah. Lepas tu tadi lagi ada lah, customer nak cek grafik card, memanglah harga grafik card dah turun, tapi still tak turun kepada MSRP. Harga grafik card still orang kata tinggi daripada ni orang kata supply and demand kan. Semalam ada abang tu pusing-pusing. Betul lah tu nama baru katakan. Aduh, macam ni memang sengal, tak kira lah vaksin 2 dos ke apa, scan je lah, mudahkan kerja. Betul. Tak payah nak buat berperang. Kenapa? So far aku tengok orang yang 2 dos perangai macam agak belagak sikit lah. So far bukan semua orang. Yang aku nampak depan aku, kebanyakan orang yang ada 2 dos ni macam seolah-olah dah lower guard habis. Jangan macam gitu. Memanglah orang kata bila dah 2 dos ni peluang untuk orang kata dijangkiti tu kurang, kalau kena pun tak teruk. Tapi janganlah layan orang-orang lain macam macai, macam seolah-olah kita ni raja 2 dos. Jalan kalau kau tengok dia punya body language dengan muka, Allah. Orang kata ni tutup sekarang pakai mask tak? Okey, bagus lah, tengok ramai juga customer yang pakai sekarang pakai 2 mask. Kita pun kat tempat kerja pakai 1 mask, tapi bila ada customer kita pakai 2 mask. Orang kata untuk apa? Ini untuk jaga kita 1 dos vaksin pun belum dapat lagi orang cakap. Lepas tu orang kata, tu ada customer tadi tanya harga grafik card, orang kata kan, semalam dia dah tanya, hari ni dia tanya balik, dia dah pusing. Dia datang balik, dia beli. Alhamdulillah lah, dia beli 3 grafik card. Kalau tengok gambar tadi, 3070 2 biji, 3080 1 biji. Itulah, tak kisah kita buat penjagaan macam biasa. Lepas tu dia semua ni petang dia tanya nak beli 3060 tu lah. Lepas tu dia dapat tahu harga. Lepas tu dia kata, okay, Ahmad Asfar, thanks for the share. So orang kata macam dia dah dapat sebuah harga, lepas tu dia kata mahal ya, saya pergi kedai lain tadi 3080 baru 4,000. Dekat US harga tu $300. Macam aku macam nak jawab bro, tadi customer sebelum ni dia dah survey kawasan tu, harga 3090 3070 tu lah paling murah dia, sebab tu dia beli 3 biji. Dia cakap beli lah. Aku macam nak cakap pergi lah beli tempat lain. Kan ada memes Long Beach Griffy macam pergi lah beli tempat lain. Harga senang lagi pergi beli bang. Online lagi murah, buat apa kat sini? Buat apa menyusahkan saya? Aku nak je buat sketsa suruh dia beli, jangan beli kat Malaysia. Aku nak je buat sketsa orang kata apa, macam tu kan. Tapi Malaysia ni nanti orang kita mudah terasa. Ingat tak ada seorang buat sketsa IKEA yang kalau kau tengok ada satu TikTok punya orang kan, suruh dia beli dekat US je, jangan beli kat Malaysia. Tak adalah orang kata MSRP tu kan manufacturer suggested retail price, bukannya wajib. Bukan macam PS5 orang kata wajib jual 2299. Kalau tak, kena saman dengan itu pun ada juga orang cakap harga grafik card memang tengah tinggi. Memang dah turun, tapi still macam tengok video Linus, memang grafik card dah turun tapi still tinggi, still 1.5 1.752. Harga grafik card tengah turun. Sabar je lah orang kata. Aku ni pakai 1050 Ti tau, Pentium tau, spek PC ni. Tak tengok tadi GPU 2 brand sama. Okey, satu dia belikan untuk kawan dia, satu pakai sendiri, sebenarnya tu lagi 2 ke orang lain. So dia nak pakai Ventus 3X pasal dia memang suka MSI, tapi kawan dia tak minat MSI. Kawan dia kata minat gigabyte, tu yang pakai gigabyte. Biasa tu kadang. Pada aku graphic card, kalau kau tanya aku, nombor 1 memang FGA EVGA. Betul lah, EVGA. Macam hari tu 3090 EVGA yang break pasal newer kan, newer rosakkan grafik card 3090 kan EVGA ganti baru. Tapi EVGA kat Malaysia bukan senang cari, susah lah orang kata. Kedua MSI and then ketiga baru gigabyte. Aku pun pakai grafik card gigabyte pasal waktu tu dulu tak dapat beli MSI punya 1050 Ti. Tapi insyaAllah lah ada rezeki nanti. Okay, jom kita sambung story. So kalau ada kisah-kisah menarik ke, share. biar masyarakat ni belajar sikit. Kalau buat benda bodoh, jangan buat depan orang ramai. How quickly you have justified my faith in you. So many lives saved and sky itself herald your success. A single victory, a larger struggle, perhaps, but a momentous one nonetheless. Sakit bang tengok EXP 1050 Ti je. Spek aku rendah. Aku pakai Pentium 7 Gen, aku tak nak pakai 1660 pun. Bottleneck.
Trust party unlock. You can enlist NPC companion. Okay. Bagus ke trust system ni? Aku tengok ada orang cakap tak function pasal AI ni tak cerdik. So macam mana? Kau rasa kita patut teruskan Shadowbringers ni dengan trust NPC companion ni ke, ataupun just queue macam biasa untuk apa? Untuk kita punya duty ni. Warrior of Darkness. Trust bagus untuk layan story. Kalau masa buat New Game Plus mungkin one day kita gunalah trust. Aku tak percaya sangat Alice dengan Alfinot ni. Ada conversation antara trust. Oh. Trust tu kalau nak layan story sebab dia karakter trust akan ada bagi extra conversation. Tak apalah, buat first time ni kita buat dengan orang lah. Nanti abang tengok macam mana trust system ni. Pasal kita boleh buat New Game Plus kan nanti. Macam nak sebut nama dia? Crystal Erak, Warrior of Darkness. Abang, okay, to be honest lah, masa aku expect kita jadi Warrior of Darkness dalam trailer, otak abang ni dah pergi tau. Abang ingat macam, keadaan mesti jadi terlalu fucked up. Dunia memang macai gila babi. Kita fuck Warrior of the Light. Kita macam jadi Warrior of Darkness. Pasal macam tu story Dark Knight kan. Dark Knight macam pedulikan society. Apa yang Frey bagi tahu kita, yang ajar kita apa semua, macam fuck kau buat benda kau sendiri. Ada ambil pakai dragon lah. Kalau dragon dah level 7 tak boleh, pasal quest tu dah level 71. Nak ambil dia punya reward semalam tak dapat warna merah. So kena quest kita dah masuk 71. Tak apa, nanti off stream kita leveling ke 72 terus ambil tu. Semalam dah cuba lah. Dia highlight warna merah. Era is looking ahead to immediate future. Abang pun pakai satu monitor, so nak tengok kau punya chat pun kadang terlepas. Tapi abang pun nak cakap apa lah, dekat PC kan ada G-Shade kan. G-Shade ni bantulah untuk gambar dia lagi lawa. Tu sayang orang main kat PS atau kat PS5. PS4 atau kat PS5. Kita ada PS4 juga. Now S5 we proceed from here. Baju Alice kali ni tak lawa. Dia punya coklat tu buatkan nampak buruk. Kalau kau tanya aku memang minat baju bulu-bulu. Kalau aku boleh tambah bulu-bulu kat sweater ni, memang lawa. The villagers tak boleh membaca dah aku. The villagers we evacuated earlier have arrived safely in the Crystarium. They seem to be accepting the situation for the moment. Most folk are far too distracted by the sky to worry about the wood or lost home. They whisper and wonder if the Warrior of Darkness have to come. This is stupid. Aku guna G-Shade 2 je. Color dengan HDR. Pasal monitor MSI AG32CV ni ada true color. Pasal kalau kau buat design kau pakai benda tu. Macam aku buat design memang pakai true color tu. So warna dia lembut. Bila masuk color yang sRGB okay, macam kau mungkin tak nampak lah pasal ni korang daripada rakaman grafik kan. Kau actually boleh nampak midnight blue tu. Lawa gila. Midnight blue ni warna yang memang kalau kau tahu memang lawa. Warna biru yang kehitaman tapi tak pure hitam, tak pure biru. Memang tengah-tengah. Macam warna tengah malam lah. Das. Midnight blue. Macam aku kalau color Gampla tak pakai warna hitam, pakai warna midnight blue. So contoh aku dye midnight blue. Kalau tanpa G-Shade tak nampak pun. Tapi dengan G-Shade campur dengan monitor yang sRGB true color tinggi, memang lawa gila. Kita pakai monitor 32, aku boleh tengok daripada jauh. Jauh ni pak kedudukan monitor ni. Jauh gila. This is to be expected. The Lord, I must ask a favor of you. Would you be so kind as to conceal your involvement in this endeavor for time being? Seeing the light recede from the lake line,
Lakeland is a momentous occasion, and many will be swept up in the maelstrom of excitement and confusion. Should you come forth as the legendary warrior of darkness, I fear that no matter how good your intention, such appearance will throw the city into disarray. I find myself in agreement with the Iraq, although my concern are more focused on Ilmo. It may best if you maintain a low profile until we see how Voltri respond to all of this. Aku macam nak buat je saya Hashigane tu pakai ala rela untuk stream. Tapi dia takut cakap pula, oh pakai tanduk setan. Aduh, susah. My thanks, though we cannot freely celebrate your success. Pray allow your heart to be buoyed by the joy of our citizen, a joy usually brought into being. I must ask the same discretion of you, Captain. It is my intention to share with our people the tale of great warrior who stood up in defiance of the Senator. This unnamed champion defeated the Light Warden and has since departed for parts unknown. Yes. As you wish, my lord. Your enhance for mystery is nothing new, and I will encourage folk not to question this either. Although I expect to be told the truth of it one day about all of you. So technically Bani punya kaum ni cuma ada dekat dunia ni je lah, tak ada dekat dunia kita. What with that settled, I shall return to Crystarium and make an address to the people. This explanation and adjustment will consume much of my time, so pray take the opportunity to rest and recover from your exploit, and to think you will not even need to shut the window to enjoy the dark and peaceful night's sleep. Tapi abang suka tu juxtaposition antara cerita ni lah. Dalam dunia ni cahaya tu represent kemusnahan, darkness tu benda yang orang nak kan. I must stay behind and coordinate the evacuation of the remaining survivors. And I hesitate to ask, after all you have done here today, but could I ask you to pass on a message on your way to Pendants? Please let Bragi know we are bringing a number of injured, and that any restorative in the market need to be reserved for the infirmary. Aku rasa Bani Vera ni lagi lawa daripada apa ni, cat girl, apa nama, apa kaum kucing We should start making our own way back to the Crystarium slowly, mind you, if you don't want to arrive too soon after the I'm staying behind as well. There's something I need to check on. Mister. We already went through the village top to bottom, Alice. We should take all the chance to rest, you included. I knew one of those eater, and I can rest now. Bila kita bunuh dia? Mikote, bila kita bunuh perempuan tu? Kalau kita bunuh perempuan tu, mesti dia ada cakap. Asal yang ikut dia binatang yang besar, bukan? Kita ada miss something. So please, I wish to be left alone for a while, and that's mean you as well, the Lord. I shall come across if you try to follow me. I shall be cross if you try to follow me. I promise to find you later when I feel myself again.
just you and me then, shall we? Okay, abang itu ada fikir balik antara jalan antara Teslin was back second semalam Adam dalam Mr. Switch. Tak, semalam fikir-fikir balik. Antara jalan Alice dengan jalan... Oh, kalau masuk trust dengan Alice dia beritahu. Okay. Antara jalan Alice dengan jalan Alphinaud, kita kan buat Alice dulu. Lepas tu kita buat Alphinaud kemudian kan. Lepas tu aku cakap, aku feel macam Alphinaud punya story kena buat dulu sebelum Alice, betul lah. Tapi bila dulu story ni dah berakhir, lepas kita dapat tahu apa yang berlaku dekat bandar orang macai tu, compare dengan Alice punya story, pada aku memang Alice dululah, terbalik lah, kita tukar opinion kita, Alice dulu and then Alphinaud punya story. Pasal kenapa dia boleh kawal apa tu, semua benda tu tak ada impact sangat kalau gitu, event antara Alice tak berlaku. Speak with Alphinaud in the Crystarium. Kau bayangkan aku ada tengok orang main, punyalah takut untuk teleport, dia tak teleport langsung, nak jimat duit langsung. Dia tak peduli masa dia bazir, dia jalan kaki je. Enjoy dunia dia. Bila nak dapat baju 80 yang dalam trailer ni untuk nak naik. Nak pedang dia. Well, the Crystarium seemed relatively ordered. Wouldn't you say? The dark speech must be reassuring to hear. On the contrary, there is something jubilant in the air. I have a feeling this night won't be quite as peaceful as our hooded friend predicted. I think I shall take a brief stroll around town before retiring to my chambers. Once you have discharged your duty to Bragi, I suggest you do the same. Jangan spoil guys, jangan spoil. Sleep well, the Lord. I hope untroubled dream find you and Alisebo. Korang rasa personally pada korang lah, waktu paling best untuk stream waktu berapa sampai pukul berapa? Pasal kita bukan full time streamer, kita tak boleh main 8 jam sehari. Dengan hari apa yang korang suka tengok? So at least kalau aku ada tukar plan ke nak cancel ke apa, at least aku boleh, okay hari ni ramai orang tengok, so aku ni. Tak pun nanti kalau dah unlock interact nama unduh kat boleh check. Aku pada aku paling sedap sebenarnya kalau ikutkan lah, kalau time tak kerja apa semua benda, 8.30 tu lepas isyak tu aku memang nak go sampai pukul 12. And then pukul 12 tu limit lah tidur kalau esok kerja. Kalau esok tak kerja paling lambat pun boleh pergi pukul 1. Pasal aku pukul 6.20 mesti dah bangunnya. Tapi mesti ada satu hari break lah. Tapi macam cakap lah itu, nanti once story Final Fantasy dah habis, aku banyak nak buat art punya live stream, Gunpla punya live stream, dengan game punya live stream lah. Sekarang ni pasal kita sangkut memang tengah seronok main Final Fantasy lah, aku kata. So kita jalankan hype ni dulu. Pasal aku kalau boleh, kalau main Final Fantasy hari Minggu macam Sabtu atau Ahad, aku memang nak buat macam hari tu Speak with Bragi. Ingat tak masa kita buat Garuda public minimum item level tu kan, dengan orang, dengan budak-budak kutip. Aku enjoy buat benda-benda macam tu, walaupun tak clear lagi. Orang kata nak satu-satulah kita try, dan jadi susah until one day insyaAllah kalau diperkenankan, kalau kita ada 8 team, orang kata apa, static, and then buat static. Pasal dulu aku brainstorm ada static, tak adalah static macam yang korang bayangkan. Maksudnya brainstorm kalau kau dah cukup kuat, kau boleh public je semua benda. Dan janji happy, betul. Kau tahu aku check playtime aku tadi 500 jam Final Fantasy 14.
Bragi. What can I do for you? Looking to buy a lantern like every other stumbling soul in the city? I see well, Captain. Lina can rest assured that any potion I spot coming in shall be set aside for the one that. Hang on for a moment, you are carrying a message. Alah. Hang in a moment. If you're carrying a message, so does that mean you are there? Then they better at home, mister. As to what that you might want to pay visit to the wandering stare, make himself known. I'm sure Galen can introduce some interesting opportunities. Apa aku buat ni? Apalah, aduh. Bandar ni mengingatkan aku pada bandar Ion. Kalau kau pernah main game Ion. Aku dulu MO yang betul-betul main hardcore Ion lah. Masa Ion 1.0. Sila more beer for the table 2 and couple of pin of meat for table 3 while you are at it. Coming right up. Sorry we rush off our feet this evening. Sir, can I get you anything? Drinks are on the house. Aku ingat nak main healer tapi aku tak tahu healer mana paling sesuai. Rasa je nak main white mage. Oh, that Bragi has twisted sense of humor. Astrology macam menarik tapi randomness tu macam agak kurang gemar sikit lah. Grahaha, to think you send you to me at time like this. The first real night in 100 years has folk riled up and then some. What more, there was eater business at almost the switch. They say a light warden was destroyed without damn trace, and it was the warrior of darkness who did the deed. It's so best, bukan tak best. Cuma abang tak suka konsep random tu. Macam main bot kan. Ada random dalam rotation tu abang kurang minat sikit. Kena tengok. Pasal kelas dalam Final Fantasy ni memang feel difference. Main tanker pun ada perbezaan dia. Aku harap diorang buff Dark Knight. Buff dari segi banyak benda. Aku dah tengok Zeno punya video tu. Benda yang dia complain pasal Dark Knight tu legit lah. Tapi legit dari segi perspektif orang yang raid at high end level. So perspektif dia berbeza dengan orang awam macam kita yang main suka-suka casual ni. Kita boleh katakan diri kita casual juga lah. Macam dia tahu kan Dark Knight tu punya skill, mekanik dia dan sebagainya. Kalau aku mungkin Final Fantasy ni tak berapa pandai sangat lah. Belum pandai lagi. Tapi kalau kau tanya pasal Horn dengan Dota punya mekanik, memang abang boleh ceritakan lah macam mana mekanik, macam mana diorang code benda tu, macam mana kiraan dia punya cara dia kira, apa dia kira dulu dan sebagainya. Sama lah macam tengok Zeno bila dia cakap pasal Dark Knight punya Blood Age, Blood Gauge, macam mana cara tick, server tick semua dia cakap. Okay, so kita faham lah kenapa dia kata benda tu lemah dari segi perspektif dia kan. Tapi so far masalah macam pada aku satu je lah benda yang aku kurang setuju pada dia. Tapi kurang setuju daripada perspektif orang biasa lah, yang dia kata bila kita tekan TDM untuk Dark Knight, kita kalau tak pecah kita lost DPS betul. So pada dia, sebab tu dia tak percaya pada TDM. Kalau dia hanya guna TDM bila TDM tu pecah saja. Okay,
Tapi pada masa sama, walaupun TDM tu tak pecah, tapi TDM tu dah absorb damage. Kau faham tak? TDM tu dah sedut damage. Walaupun dia tak pecah, katakanlah dia tak pecah 99% kan, dia still dah sedut damage. Dia dah membantu kau, dia dah meringankan job healer sikit, orang kata kan. So sebab tu permainan Dark Knight ni beza. Tu aku suka seronok main Dark Knight, pasal kalau kau buka TDM pecah, dia punya feel of sanctification tu memanglah untuk orang yang ada pakai DPS meter macam, ui, aku lost DPS tu, aku punya rotation damage turun dan sebagainya. Sebab tu betul Yoshi P cakap diorang memang tak nak letak DPS meter dalam game. Macam Dead Soul, bila diorang dah letak DPS meter, waduh, kau get ready lah, kena kick je lah daripada group. I really must apologize for the most rowdy as our customer, and that was Moffit. A lot of our regular bounty hunters, you see, they are mostly go after eaters, and rumors of warrior appearance has sparked to their kindly. You know that how the weak eater are drawn to the strong one, right? Yep. They swarm like angry bees around Queen. You need to look no further than Homer's for proof of that. But attacks on that scale don't happen every day. Praise the blessed shadow. No more than common threat are stray. No one knows why, but every now and then an eater will leave the pack to prowl alone. Those are the one you run into the road. If your luck is full, they're danger to everyone, so this eternal council put bounty on their heads. And our bar have convenient place for hunters to gather and share information. Seem a few of them were inspired by the warden slaying even more than most. These are the type who have sights set on absolute worst of stray, a class of eater. They have been dubbed the cardinal virtues. This duty showed up out of nowhere about 3 summers ago, and when historian heard the description given by the survivor, well, apparently they share an appearance with the villain who caused the flood, and it doesn't send a chill down your spine. You also reported to be tough like warden, not the kind of prey you can take down single-handed. Our virtue hunter had all but given up, but knowing the warrior darkness out there, it lit the fire in their belief. Just look at them. That him over there with oversized sword is grandson. He's in it for revenge. Want to recruit combat in arm as tenacious as he is. Don't be fun. Duit cip aku lah cakap. Lepas tu karakter tu bagi komen, don't be fool. What is music? He's until as they come. He just lost a partner and seems to be on lookout for a new one. He just lost a partner. Dia cakap, mati partner aku, tak peduli. So next, that correct award is seek expert in matchcraft to help fight patrol is after. Last we have Lord Grove Drunken wanted to jump as a healer. Only a healer, something about needing mender wisdom. I've seen my share of competent veteran, and you have that look about you. Maybe we should introduce yourself to one of our hunters who know together you might even collect the bounty on Cardinal Virtue. There is grand idea. Imagine the prestige my bar would earn if was a prestige Virtue Hunter. You gain access to role quests. Separate questline story is not available for tank, physical DPS, magic. In order to reach the final stage of Shadowbringer main scenario, you must complete at least one role quest. Sekejap, abang tak faham.
Ni yang di penghujung quest tu kita dapat baju level 80 tu kan, tak silap tu lah. The man to many skull tu lah. The tak sunyi is ready to share curiosity and approval. Tu lah, kalau kita tukar DPS, kita kena ambil DPS punya ni. Tak, bukan tu. Role quest tu buat untuk proceed MSQ tu. Nanti biar datang level 80, jumpa dengan Garrett lah. Untuk dapatkan gear betul lah. Tapi requirement untuk dapatkan gear tu kena habiskan story betul lah. Yang terikat dengan side quest ni. Dia macam time apa? Tower apa? Crystal Tower kan? Dia all tie dengan MSQ lah. Sayang, patut bagilah baju tu awal sikit supaya kita boleh journey dengan baju yang lawa. Baju artifact level nanti claim kat NPC. Dah nak penghujung MSQ SCP dah. Okay. So sekarang ni kita nak kena buat side quest tu dulu ke atau teruskan story ni? Ke start? Tak agak. Gear job level dapat sebelum habis MSQ. Okay, tak, maksudnya sekarang ni. Okay. Sekarang ni kita ambil lengkapkan quest Warrior of Darkness ke? Atau kita buat yang quest tepi ni. Pasal quest tepi ni chain kan. Maksudnya dia bukan kena buat, ya tahu kena buat role quest. Tapi maksudnya role quest tu kan ada level. Level dia nanti macam job quest lah. Ada level lah. Kalau kita nak buat sekaligus, kita buat sekaligus betul lah. Ke buat either way. Pasal kalau boleh buat dulu. Apa kita ambil Warrior of Darkness ni dulu sekejap. Awal jauhnya. Pasal abang tak suka buat story sangkut-sangkut. Macam aku, macam job quest lah. Aku kalau boleh macam Dark Knight, kumpul daripada 60 ke 70 punya story, naikkan level. Lepas tu buat story dia sekaligus. Pasal kadang story dia pendek sangat, kadang story dia panjang sangat. Kadang macam terbantut tu yang tak sedap. Manager of Suit. Welcome back, sir. I wonder if anyone can sleep with the city in such an uproar. But will you be retiring in your quarters? What? Speak with Manager Suit. Tak kena masuk bilik. Kalau tak nak sangkut MSQ, siapkan roll quest dulu. Boleh je buat roll quest Lancer. Ini dapat naik level. Okay, kau rasa dari segi story, dari segi penghayatan cerita, roll quest tu membantu kita faham roll quest yang sekarang ni, yang bukan yang akan datang, roll quest yang kat depan ni, membantu untuk kita faham story lagi lebih, atau story dulu membantu kita untuk faham roll quest ni? Tak apa, dan buat je MSQ dulu. Okay, kita just cakap dengan dia dulu. Tak sangat? Tak sangat? Okay, tak sangat, kita ambil MSQ dulu. Pasal Abang takut ada info yang terlepas dekat side quest yang menyebabkan kita, okay, oh, rupanya kena buat side quest tu. Macam kalau aku tahulah Coil of Bahamut tu penting, aku buat Coil of Bahamut dekat ARR supaya dapat fahamkan story tu. Pasal awal-awal kita start je pasal Bahamut, lepas tu bila main MSQ, Bahamut punya impact tak ada dalam story. Melainkan kena buat Coil of Bahamut. Okay. Story dia separate daripada main quest. Dia more pasal sama-sama. Okay. Welcome back, sir. Very nice. In present situation, I have mentioned prepare for aero. No need to rush that to the market lanterns or candle. Have a present, sir. Aku tengok benda ni. Okay, ni kan kita level 71 kan. Kalau kita tukar
Dragon. Dia tak boleh bagi ambil. Tak apalah, nantilah kita leveling upstream. Tapi tak ada benda lah. Lagipun tak susah nak level. Retire to your quarters. Yes. Kata apa orang panggil OCD aku tengok EXP sebanyak tu membazir. Lawa apa ni? Apa nama tempat tidur? In dunia ni. Screenshot. Abang kalau dapat momen-momen yang cantik ni memang aku screenshot. Aduh. Fate. Archer. 今度はお前たちが闇の戦士か。皮肉なもんだな。So it's your turn. These are my private quarters. Apa macam tekan ni, tapi sebagai warrior kita ketika be watching ya. Anjing these are my private quarters. 先に宣言はしておいたからな。コルシア島やアムアレンデのことも大積み食い討伐だって見ていたさ。あの白い双子、確か原初世界で俺と戦った時にもいたな。あいつらとはもう組んで長いのか？ Nope. Kau ajar. Bukan kawan kita. Kita jadi dom ah. I don't have friends. I have family. はい。だとしたらしっかり守っておくんだな。誰かを救おうと突き進むほど自分にとって大事な何かを失うものだ。I suggest you keep them close when you charge ahead trying to save someone else that you end up losing. お前だって散々そういう経験をしただろう。今回は何を救って何を失うやらだ。俺はいつ Siapa tu? 嘆くことすら諦めたんだ。 Muhammad Aizat. Thanks for the like. Thanks for the like. Thank you. Appreciate it. I don't remember when it was that island regret wasn't worth the bother. さまよいながらうんざりしたんだ。 I get numb. 仲間を失うのもあいつらが最後に残した思いさえ悪と踏みにじられるのも。Aku cuma harap satu lah. Janganlah jadi sesedih type O punya ending. Itu saja. Nangis nanti depan stream. Abang tak boleh abang tutup kamera nanti. So this is what the light was hiding. Aku rasa aku boleh teka perempuan tu sebenarnya siapa dan apa. Tapi abang malas nak buat prediction. Biarlah simpan untuk diri sendiri. Meanwhile inside the Imperial Magitek facility in the source. Eh, Stinian!
そこまでだ。その者は我が同志、帝国の兵ではない。なぜ我らの潜入が気取られたのかと思ったが、まさか他に侵入者がいたとはな。その鎧と槍さばき、先日かの英雄を戦場から救い出した竜騎士エスティニアンと見受けるが、なるほど。大層な情報通だ。元軍団長ともなればどこにでも Estinian tahu saja. そうだろう。ガイウス・バエサル。いや、影の狩人と名乗っているんだったか。Dua-dua tahu rahsia masing-masing. Bagus lah tu. おお、それを知るとなると、やはり暁と通じているか。こちらが望んだわけじゃないがな。居場所をつかまれて事情を押し付けられたのさ。あの受付嬢、どこかのスパイでもやっていたのか。クルルとかいう女もどうして一度や二度見ただけで俺のエーテルを追跡できる。外の者を頼っているのはあの少年らが未だ目覚めていない証。かの英雄はどうしている？さてね、出張中だそうだ。それで俺が帝国の新兵器潰しに駆り出されているってわけさ。新兵器。黒バラのことであれば、我らの同志が今しがた破棄に成功したところだ。ただしここも生成工場の一つに過ぎん。こたびは随分と警戒して以前よりも多くの場所で増産を進めているらしい。どしがたいことだ。あのような死の兵器でもたらす勝利に一体どれほどの価値がある。Bunyi muzik dah bertukar. Mesti ada orang muncul lagi. 実際どんな兵器なんだ、その黒バラってのは。その聞きようから毒と呼んでいるが、あれの本質は魔法に近い。 I guess it's described. あらゆる生物が有する生命エネルギー、エーテル。黒バラはその循環を強制的に停止させるのだ。 So dia basically bom untuk Sol lah ni. ごく少量でも吸い込めば体の活動が停滞。毒に侵されたかのように汚れを溜め込み死に至る。都市に散布すれば一切の破壊を経ることなく住人のすべてを抹殺できよう。まだ見つからないのか。応援を呼べ、今すぐに。話す時間はもうなさそうだ。竜騎士エスティニアンよ、これもまたあの少年が導いた絵にしとして一度だけ問うとしよう。我らは共に真実を追い求める身。しばし
手を組まぬか。俺と組んで祖国に殴り込みでもかける気か。なんでもアシエンに作られた国だったと皇帝陛下御自らのたまったらしいじゃないか。やっぱりその件については我も聞き及んでいる。開戦前の会談上でバリス陛下がそうおっしゃったとな。故にこそ全ての真相を知るために赴かねばならんのだ。テート、ガレマルド、魔道場へ。Between two worlds. Manager of welcome guest. Manager who is wearing grave expression. The manager also is wearing a grave expression. Begging your pardon, sir, but do you have perchance intend to head outside? Yes. If so, I would strongly advise you not stray too far from the stadium. Word has it Ilmo has dispatched its military to Lakeland. Given the timing, one can assume that they do not welcome the return of the night. Even now, Lerak is deliberating a response. Macam juga si Ilmo ni. Bukan macam juga, memang macam lah. Betul. A job like that. Head to the ocular. Unwelcome guests. Yeah.いいところに来てくれた。町で噂を聞いたかもしれないが、厄介な状況になっている。レイクランドの落山城だ。先ほどここにユールモア軍の Oh, diorang still ada ship Apa dia? Teguk perangai. 彼らの目的は大積食い討伐についての事情聴取らしい。間もなくこちらへ使者をよこすと連絡が。Cakap je lah, Lake Warden tu mati. Jatuh katil. これだけさっぱり空から光が払われてちゃ大積み食いを倒したってことを隠すのは無理ね。ああ、だから遅かれ早かれとは思っていたのだが。水晶港ユールモア軍からの使者をお連れしました。Apa ああ、少し待ってくれ。皆こちらへ。Everyone gather around.
切り札はできるだけ隠しておくものだ。多少窮屈かもしれないが許しておくれ。バニッシュ。Hah? Harry Potter? Haiってくれ。驚いた。まさかユールモア軍の大将軍ランジート殿自らおいでとは。Komander dia nampak macai. Komander untuk rakyat macai. Mestilah kemacaian tu saya. 大罪食いを殺したのはこの町の者か。いささか請求だな。なぜそれを問うのかくらい聞かせてはもらえないか。我が主ドン・バウスリーは案じておられるのだ。知恵なき者の衝動的な戦いによって人と罪食いの関係が悪化することを。故に貴公の町が大罪食いを打った逆賊に組みしているのであれば、進軍も致し方なし、そう命じられている。Tentera kau tentera satu bandar je kot. Bukannya ramai. そういうことであればこちらも率直に答えねばならないな。大罪食いを打った者との関係はともかくとして、私たちは取り戻した美しい空を歓迎している。もしお前たちがそれを許さぬというのなら進軍するがいい。ただし罪なきクリスタリウムの民が全て打ち果たされたとて動き出した時代が止まりはしないだろう。愚かな。罪食いをいくら討伐したとて争いは永劫にやまぬ。Dah tu kenapa kau kisah? この世界はもはやムクロも同然よ。我が主のもと平和と喜びのうちに生を全うすることこそ唯一の安らぎに他ならぬ。しかし貴公の主張は承知した。ひとまずは我が主に伝えるとしよう。貴公も町の隅々まで伝えておくがいい。投降を望む者あらば急がれたしとな。それと最近この町に若き男の画家とその助手が来らんだか。 Oh, Alfinok dengan kita. さて心当たりはないが。
もし流れ着いてきたならば引き渡せ。我が主が再会を熱望しておるでな。ねえ、私たちの姿ちゃんと消えてたわよね。あいつ最後にこっちを睨まなかった。残念ながら気のせいではないだろうな。 If we hit it. ユールモアは今でこそ積み食いとの融和政策をとっているが、バウスリーが元首になる前はむしろ積み食い討伐の先陣を切っていたんだ。ランジート将軍はその時代から最強と謳われたユールモア軍を仕切ってきた武人だ。何か勘が働いたのかもしれない。そんな人物が派兵されてくるということは、秦軍の剣も単なる脅しとは言い切れないか。水将校、私たちの補佐をしてくれるのはありがたいが、クリスタリウムの民を巻き込むようなことは。お心遣い深く感謝する。だがそれについては私に一任してほしい。かねてより全土を支配せんとしているユールモアのこと、今闇の戦士を出したところでいくらでも理由をつけてこの町を抑えに来るだろう。それがわからぬクリスタリウムの民ではないよ。彼らはいかなる苦境においても誇りを持って生きてきた。こたびも選ぶべきを選ぶだろう。むしろユールモア軍の力とバウスリーの性格を思えば、この場で進軍を宣言されてもおかしくなかったが。あちらもしばし時間を稼ぎたかったのかもしれません。落山城の監視をしていた者から報告がありました。ユールモア軍は到着後周辺を巡回、その際にある人物を捕らえたようです。その人物こそミンフィリア、ユールモアから脱走した光の巫女ではないかとのことです。 Worker of Light Minfilia. 先端を開く前に彼女をユールモアへ送還したい。そう考えたとすれば簡単に引き下がったのも納得です。ランジート将軍といえばミンフィリアたちの指南役としても有名ですしね。Having mentored generation of Minfilias, it will not surprise me. Nah, Minfilia ni macam Rei Ayanami je, clone banyak-banyak. I'm sorry, generation of Minfilia. そうか。あなたはまずこちらのミンフィリアについて知っておくべきだろう。博物陳列館のモーレンを訪ね聞いてみるといい。Cabinet Curiosity アルフィノとアリ勢にも同行を頼めるだろうか。何せ込み入った事情だ。二人からも補足をしてほしい。了解。と言っても
私もまだ彼女のことは理解しきれてないんだけどね。私はその間に事の真相を調べておこう。それから今後の対策も。Unwelcome guest. You got anything to mention? Berat ni nak kena belajar story pasal Minfilia pula. Mana ni? The Cabinet Curiosity. Habis quest ni mungkin kita off lah. Habiskan dia punya apa? Story pasal Minfilia ni. Yes, if you are after pertaining the world darkness, I'm afraid most of its popularity. Or you wish to win by Oracle Light, then it should be my pleasure to assist. After I finish off some few outstanding tasks, that is, I will attend and perhaps you could fetch me a book, The Illustrated Tale of the Oracle of Light. It's called. It is intended for younger readers. It provides a summary. The artwork quite lovely beside. Semua buku yang dia saja semua buku bergambar kan. Should I say, for a while there is a place for everything here, but not everything is always in its place. Despite my best, but in short, if the book is not where it should be, it will almost certainly be somewhere it shouldn't. Good luck. Ada dia suruh kita cek buku. Copy. You have found the book? Yes, this is the one. I hope it wasn't too difficult to track down. I'm happy to say I finished all my pressing tasks. If you want to call your friend over, you can begin learning at once. Without further ado then. It began 100 years ago when the flood of light threatened to swallow North. Just as all seemed lost, a savior appeared who halted all the consuming radiance. A maiden with hair spun of gold and eyes clear as sapphire. Not was known about her save her name was Minfilia. Hey, no. And for delivering the realm, she came to be revered as Oracle of Light. After stopping the flood, the mysterious maiden vanished without trace. But 15 years later, her name would unexpectedly reappear in the annals of history.
Story time. When Sin Eaters laid ruin to the kingdom of Veobat, a young girl was discovered who was immune to the creature blighted touch. One with hair spun of gold and eyes clear as fire, he was hailed as the Oracle Reborn, and come to likewise be called Nymphilia. In the Lemurian army, this Nymphilia fought and vanquished countless Sin Eater. At last, like so many other soldiers, she eventually met her end in battle. Yet, with her dying breath, she whispered into her grieving comrades, Nymphilia will return. And true to her words, some years later, another young girl was discovered, possessed the self-same eyes, the self-same hair, and the same power. She too took the name Nymphilia. She fought Sin Eater as soldier of Ilmo, and she too fell in battle. Many were to follow in her footsteps, so the cycle continues to this day. And that concludes the tale. By their valor and sacrifice, the women have saved Novrat on numerous occasions. And well, if not for them, we might never have learned of the Light Warden and their nature. They sounds like formidable warriors. Some perhaps the truth is rather less simple. Though the Oracle is reborn with certain common trait, she does not inherit the memories or the knowledge of her previous incarnation. All of them in Nymphilia thus far were discovered by ordinary girls, unversed in the way of war and ignorant of the power they harbor. While some embraced their fate and devoted themselves to the training, others did not. But all were made to face the Sin Eater, and all died to keep our hopes alive. What can you tell us of the current Nymphilia? She was found by Ilmoran army some 10 years ago and taken into their care, or rather their custody. He was a prisoner in all but name, for by that time under the Laboratory rule, Ilmor has already abandoned resistance in favor of decadence. Nymphilia was uncomfortable reminder of war that they no longer wish to fight, a potential threat to peace, so they keep her under lock and key. For a long while, we heard nothing more of her. We couldn't even be certain she was alive, save that it was in the Ilmoran best interest to keep her remain under their control. But then 3 years ago, a gallant stole into the city and rescued her from their clutches, just like hero from the tales. Indeed, I believe we now have a good grasp of mentality. Thank you for your time, Lauren. Might I trouble you for a word, the Lord outside? Speak with Alfie. Seems to prefer chat. Ada tu benda nak cakap. As you will have already surmised, the gallant soul whose Nymphilia was none other than our own dear Tancred. They have seen been wandering the land together, never remaining in one place for too long, which is why we have not yet a chance to meet them. We know that Nymphilia journey here as Hydralian emissary to halt the flood of light.
And could it be her? It could be her that the people of the first witness 100 years ago, the original oracle fly. But while there's apparently some connection between the woman we knew and her namesake, the fact that this girl does not share her memory must really mean they are not the same person. Tancred has to understand that. I have no doubt that he understands. The question is how he feels. Regardless, the Tancred we know should not persecute his charge. If she has been captured, we may be certain he will not stand idly by. There you go again. They're talking in your roundabout way. If you think we should rescue him, clear, just spit it out. It just so happened I agree with you. It's quite clear that Mephilia possesses high resilient blessing. And would it hurt to have such a second individual on our side? Right. The Lord. One generally been enough, but fine. I see you made up your mind. Naga. Eric, what's bringing you here? A report and a proposal. First, the report. Our scouts confirmed that Ilmar voices like Lexa Love indeed have Imperial in their custody. For the present, they are holding her there, but we can be certain they will move her to Elmo ere long. Should that happen, we may be forced to give her up as lost. If we may act, we have to do so quickly. Which brings me to my proposal. I ask that you entrust this undertaking to us, the people of Crystarium. Crystarium resolve. Head cover gear. Right, executed the was in the detail of his proposal. Apa dia kantoikan pula? Apa ni maksudnya tergantungkan kos macam itu? あなた方ほど実力があれば、ユールモア軍が相手であるミーフィリアを救い出すことができるかもしれない。しかし、先ほども言っただろう。大切な切り札はできるだけ隠しておきたいんだ。あなたが見せてくれたのは単なる夜空ではなかった。ノルブラントの未来、その一端だ。ノルブラン私たちの手は大罪食いをほふれない。だが希望が胸を焦がす限り立ち上がって歩いていける。それを証明しよう。急に呼び立ててすまない。こたびは皆に問いたいことがある。知っている者もいるだろうが、先ほどユールモアの総代としてランジート将軍が私のもとを訪ねてきた。彼らは大罪食いを打った者。闇の戦士の行いにクリスタリウムが賛同するならば進軍も致し方なしと言った。
ユールモアと真っ向から戦うのは容易なことではないだろう。それでも私は信じたい。100年ぶりに取り戻した空、それを見た時の気持ちを。無論己の立場は理解している。私がこの意志を示せばもはや対立は避けられまい。それについてお前たちはどう思う？Fight the war! 我らがこうよ。あなたは分かっておいででしょうに。俺たちもあの空を見たらわけもなく泣けてきたんだ。闇の戦士の素性なんて知らずとも、あれは間違いなくノルブラントに取り戻すべき光景さ。ユールモアは未だに世界の中心だ。対立すれば生きにくくなることは間違いない。位置を預かる身から言わせてもらえば、流通の面で大きな制約を抱えることになる。だがなーに、しばらくは耐えられる。この町はそういう風にできてるんだからね。それがクリスタリウムの誇りであり、この町ができた時にこうと誓った唯一の方針だったって代々伝え聞いてきたよ。時が来たらば立ち上がれ。あなたは最初にそうおっしゃったのでしょう。 When all falls down around you, rise up! いずれはびこった悲しみが日常となり、誰もがそんな世界を受け入れるようになっても、この町は抗う心を忘れるな。そしてこの地に生きた人の歴史を未来へと届けるために踏み出せとね。そうでなくたってユールモアの連中は気に食わねえしな。いつもこっちの足元見た取引しやがってよ。お前それを言っちゃ台無しだろ。ならば今我らの意志を示そう。実は落山城に駐留しているユールモア軍が光の巫女を捕らえたとの報告を受けている。積み食いと渡り合うことのできる彼女ユールモアはおそらく再び監禁してしまうだろう。ならば闇の戦士を支持し、積み食いを退けんとする我らは光の巫女を救い出し仲間に迎えるべきではないか。それをもってユールモアへの返答としよう。賛成。それにあたって策のあるものは。Ah, Norofumi ada. Thanks for the light. Norifumi dah. In planning a strategy for the rescue, I open the floor to you all. Tak ada orang nak bagi suggestion dia. これで町ごと反逆者だ。あなた方も一員として加わるかい？まったくしたたかだな、あなたも。
あなたの町の民も Kalau aku jadi dia, announce je lah yang kita ada Warrior of the Light. Bro, kita ada Warrior of the Light. Korang dah GG WP. Semua orang macam, oh, Warrior of the Light. Warrior of Darkness. Tidak ada Warrior of Darkness. Claim, dan claim. Hashtag, dan claim. Bagi orang-orang ilmu tu macam, Warrior of Darkness dah kembali. Malam pun dah menjelang. GG lah. Diorang kuat macam mana pun diorang tak boleh kalahkan Warrior of Darkness kan. Warrior of the Light je yang boleh bunuh Warrior of Darkness.水晶湖、まずはアマロを使ってレイクランドの空を制しては。彼らの移動手段は飛空艇。その出発を遅らせましょう。同時に工芸館で開発されたドリームパウダーを上空から振りまく。全員を眠らせられはしないでしょうが、戦力はそげましょう。そこに私たち衛兵団が乗り込んでミコを救助します。分かった。その作戦で行こう。各自準備を進めてくれ。それで反逆者の一員として私たちにも役目をくれるんでしょうね。とびっきりやりがいのあるやつを。では衛兵団に加わって行動を。詳しい指示はライナから受けてくれ。Rasanya this is the best place to stop. Kita pun dah dengar ucapan dah, apa semua dah get ready, apa semua benda je dah. So yeah. Okay guys, mungkin kita akan leveling Dragons off stream kot. Mungkin lah kalau sempat. Tapi kalau tak pun tak ada masalah. Hopefully esok kita berjumpa lagi stream pada waktu yang sama. Mungkin awal sikit 9.30 kalau tak ada apa-apa hal. Mungkin 10.30 gitu lebih kurang lah. Tapi generally kalau dapat siapkan kerja kita awal 9.30 kita dah boleh live lah orang kata kan. Okay Ram, selamat malam GGWP. Hopefully kita dapat. Tapi itulah kan, story ni bila dah habis awal kan rasa kosong pula. Macam kita buat Heaven Sword, kita buat awal sangat. Heaven Sword lah, sorry, Ram Reborn kita rushing lepas tu habis macam aduh tapi tak apa, kita enjoy story. Thanks for listening pasal Ren awal-awal ni kan. Orang kata kan, nanti kalau ada tengoklah macam mana. Kalau esok mengizinkan, insya-Allah kita tak boleh, kita hanya boleh merancang, Tuhan yang menentukan kan. Seronok juga, tapi dah lama tadi tak buat gameplay. Tengok kita punya apa, Gundam Unicorn dekat atas base tu, seronok pula orang kata. So yeah, sekarang dah pukul 1. Okay, thank you so much for listening guys. Thank you for the like, thank you for the share. Orang kata kalau korang terlepas part-part sebelum ni, every video yang habis dekat stream ni kita terus ke YouTube automatic. So lepas berapa jam gitu, keesokannya korang boleh check, orang kata apa, korang boleh check yang benda tu ada dekat YouTube lah. So korang boleh tengok. Tapi dekat YouTube kita tak dekat, tak ada apa. So every
candid moment ke apa benda yang korang tengok, semua akan ada lah dekat tu. Dekat YouTube channel, pasal kita memang nak raw reaction. Kita malah nak edit video ni semua, jadikan dia nantilah mungkin orang kata pasal PC kita tak cukup kuat nak buat video editing, to be honest. Pentium dengan spek macam ini nak buat video editing memang berjam. Kalau kita ni streamer 24 jam, memang duduk rumah je boleh lah buat video editing slow dan sebagainya kan. Nanti pun tak boleh nak cakap apa, insyaAllah ada rezeki. Okay guys, thank you so much for watching. Goodbye, see you again. Peace. Ciao dulu.